चतुर्दशाध्याय राजोवाच हे सुत देव विप्रमणि कहिल पूर्व काहाणी बैशाख धर्म परिसार नाही ताति भुवनर एबे हो सुत देव कह शुणिले फिटु मो संदेह राजा बचने विप्रमणि कहिले सत्य जुग बाणी बैशाख धर्म एक दिने धाता पुछिले जनार्दने बोइले शुण भगवान कहिबा बैशाखर धर्म केउ भक्तकु केउ दोष मोते कहिबा पीतवास कृष्ण बोइले शुण धाता जेउ भक्तर जेउ चिंता भक्त मोहर निज देह भक्त को मोर अनुग्रह जे भक्त मो नाम जपई स्नान शौच बंद होई नित्य जे करई भजन दंडे बाक्षणे जेउ जन से मोर निज सहोदर हसी कहिले दामोदर जे जन नाना व्रत करे उपवासरे दिन हरे दृढ़े करई एकादशी मुखे गोविंद नाम घोषी बैशाख कार्तिक मासरे जे प्राणी व्रत विधि करे अग्नि जे करई तोष मोर भुवने तार बास जे नित्य गोदान दियई नानादि विधान करई अश्वपुंजर जलन ए आदि नाना दान पुण्य जे नित्य संतोष करई से मोर जानुथिब देहि जे नित्य विष्णुଙ୍କୁ पूजन करई होई दृढ़ मन से नर मो भक्त अटई शुण हो सावित्रीर साई से जन तीर्थ गमई संकल्पे स्नान जे करई गंगादि तीर्थे करे स्नान तीर्थे दियई नाना दान से नर वैकुंठकु जाई हसी कहिले लक्ष्मी साई एमंत बहुत प्रकारे जे जन दृढ़ चित्त करे परकु निंदा न करिब मनरे हिंसा न बहिब वृक्ष न करिब छेदन न पोति जल कीर्तिमान जे कूप तड़ाग खोलई जे च्युत वृक्षादि रोपई परकु करे उपकार एते लोकंकु दया मोर एमाने अंत काले जाई वैकुंठरे
যে বৈষ্ণব ধর্ম করে পাষাণ্ড গতি কিয়া চরে ক্ষমারে প্রবর্তিণ থাই কেবে কোপন করই নিত্য যে করই ভজন উচ্চেরা কই মোর নাম উন্মত্ত হই নৃত্য করে অলোভীরেণ দিন হরে অল্প ভোজনে তোষ হই তাহাঙ্ক শরীরে মুথাই তুলসী কণ্ঠী কর্ণে গড়ে হস্তরে গণ্ঠি কর মাଳେ ଟୋପି ଚନ୍ଦନରେ ତିଳକ ପାନ କରିବ ତୀର୍ଥୋଦକ ଏ ମାସେ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗେ ନାନାଦି ଭୋଗ ସେହି ଭୋগে ଯେ ବିପ୍ର ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ মানসারি প্রভাতে যে করই স্নান সূর্যঙ্কু করে জলদান গায়ত্রী মন্ত্র পূজা কই অগ্নিরে হোম যে করই করই পূজা বৈষ্ণবদেব ধর্মকু আচরিণ থিব এ মন্ত বিপ্র বৈকুণ্ঠরে বসিণ আনন্দে বিহরে চণ্ডালু ব্রহ্মলোক যায় এ গৃহ আশ্রমরে থায় অতিথি করই পূজন নিত্যে দিয়ই অন্নদান তীর্থরে স্নান করই অতিথি দেবতা পূজই নিত্যে প্রভু সেবা করে পূজই গুরুঙ্ কপয়রে পরকু হিংসা ন করই সবুরু পরে মিত্র হই এমন্ত লোক যেবে মরে বসই বৈকুণ্ঠপুরে ইত্যাদি নানা ধর্ম যেতে বৈশাখ স্নান ফলতে ব্রহ্মাঙ্ক আগে নারায়ণ কহিলে বৈশাখ ধর্ম নারদ অম্বরীশ আগে কহিলে পুরাণ সংযোগে হে সুত দেব বিপ্রবর কহিলে রাজঙ্ক আগর এ অধ্যা যে শুণই কর্ণে বসই বৈকুণ্ঠ ভুবনে বৈশাখ মাহাত্ম্য রস ভাবে ভণিলে রামদাস इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख माहात्म्ये ब्रह्मा नारद संवादे धर्मोपदेश कथने नाम चतुर्दशोऽध्यायः।